Tai jūs ateinate ir tiesiog sprigtelnate pirštais, kad jums reikia, sakykime, kažkokio hamburgerio ir jums jį atneša minutę ar minutę ir jūs jį suvalgote. So this is also... Tai nėra sveika, bet jeigu, pavyzdžiui, jūs, bet jums tą padaro greitai, tačiau namie jau procesas ilgesnis, iškart kainuoja daugiau laiko, jūs gaminate patys, tačiau rezultatas yra tai, kad jūs pasigaminate sveiką ir šviežią produktą savo kūnui. So this is also the third treatment of depression. Go with the fresh items. This is the third treatment. People came to me with a depression and eating their chips. I am depressed. I am depressed. And some people are, so how you come back from this condition? If you don't have the peace of mind, if you don't have this control over your mind, then there is no way of coming back from this problem. No way. That is why people are sick for whole life. That is why. Jeigu gyvename su tokiamis pačiomis proto nuostatomis, tai kaip mes galime apskritai pakeisti savo gyvenimą. Žmonės tokioj pastovioj būsenoj gyvena visą gyvenimą. See, that is the bigger issues people are facing. I have told you 2 remedies for the depression, this one and this one. Another thing, if somebody came to you for the depression as a, like for you, for your family, for everybody, please try to find it out. What is going wrong with him or her first? What is going wrong with him or first? Ir tai tik tiesiog pirmiausia pabandykite, jeigu kažkas iš jūsų artimų atėjo ir kreiptis jūs pagalbos dėl depresijos, tai pirmiausia, kad pabandykit įsigilinti ir išsiaiškinti, kokia yra tikroji depresijos priežastis, dėl ko jis atsirado. Take the example in your life. If you are free from the stomach, you had your dinner, everything is finished, everything is complete, you have your dinner, and if somebody will present you a very delicious apricot cake. Aš įsivaizduokit situaciją, kada jūs pavakarieniavote ir esate sotus, bet staiga iš niekur nieko atsiranda skanus abrikosinis pyragas. Then what you do? Ką jūs darote? Try a little bit? Of course. Paragaujam šiek tiek, kaip, kodėlgi ne? Or you neglect? No, it's don't polite. That is why people are sick. That is why. Because when your stomach is full, when everything is clear, you have finished your lunch, your dinner, whatever, and if maybe anything will come to you, if you eaten, which will create problem to your all the channels of your body. That is why people are sick. Ir štai, jeigu jūs tą akimirką pasirinksite, vis dėlto valgysite, tai kas atsitiks, jūs sukursite blokų savo kūno kanaluose. So that is we can say the controlling of mind. We have to control. Ir štai, kodėl mes kalbame apie proto kontrolę, mes turime išmokti jį kontroliuoti. And sometimes, yes. What about happiness and benefits? What about? Happiness and benefits in this. O kaip tada su laime? Happiness and benefits. This is normal. Everybody, sometimes if you feel something is your beneficial, something is like benefits. So I'm talking about like person is how to get the problems. But from the happiness and benefits. But cake is happiness. This is the different understanding. Means sometimes, this is a very good question from your side. Like sometimes people would think
in rubbish things they find I'm happy. Kartais žmonės galvos, kad tiesiog tokiuose šiukšlių vertės dalykuose yra Same laimė. question like you told about in winters you enjoying ice creams. Kai, pavyzdžiui, Wow. žiemą jūs valgote ledus, wow. I feel very relaxed, very Aš happy after atsipalaiduoju po ledų parko. ice creams. But this is a fake happiness. Bet čia tokia klaidinga laimės išraiška. So means you should also make yourself, that is why you are here for the class. Tai kodėl jūs visi čia susirinkę? You just learn. Jūs mokate. Which is beneficial, which is non-beneficial. Kas yra naudinga ir kas yra nenaudinga. Happiness means which is beneficial for you. O laimė yra tai, kas yra naudinga jums. There is a connection Tai yra which is ryšys, beneficial. tai kas yra naudinga. Like if you take ice cream Jeigu jūs valgote ledus in the winters, žiemą, you will get cold. jūs sirgs. But which is Kas yra non-beneficial. nenaudinga. So see, if you do some work which gives you benefits, then this is the real happiness. Ir jeigu jūs atliekate kažkokį tai darbą, kuris atneša jums naudą, tai vadinasi, tai ir yra laimė. That is the real benefits. So now we come to the point because this is the practical thing you can apply in your life first. That is will be important. But I am talking about like how we treat these kind of diseases, how we fight these kind of conditions. So this is important. Like I have told some basic things. And in case of depression, first of all you have to share your thoughts. Sharing is the best method of relax. Taigi, grįžtant prie depresijos, dalinimasis su kitu žmogum yra labai gera atsipalaidavimo priemonė. See, I am a doctor. Sometimes I have to see 100 patients a day, and I am very much depressed. Yes, why not? I am always, so much patients, 100. So at the time I have to talk to my wife to be relaxed. Oh, I have taken so many patients today. Get me some tea or something. I have to talk to you. After 10 minutes, 15 minutes, everything will be okay. Because now I have shared my things. This is your personal experience, yeah? Yes. Tai daktaras pasidėjo savo gyvenimišką patirtimį, kuomet jis būna konsultuoja 100 pacientų per dieną ir kiekvienas tų žmonių dalinasi savo problemomis ir jisai grįžęs po namo jaučiasi, depresija tokia užklumpa. Tai jisai tiesiog paprašo savo žmonos, kad jam padarytų skanią arbatą ir jie atsisėda ir jisai tiesiog įsišneka ir po 10-15 minučių jis jaučiasi atsipalaidavęs. Sometimes people are very strict. They are not in position to say anything to someone. That is the big issue. If you have some problem, at least you have to share to someone. If you share your problems, like why you come to doctor? Like today morning, some people asked me, you have given me 45 minutes. But here in my country, doctors give only 5 minutes. Why you giving so much time? Taigi daktaras šiandien turėjo tokį pokalbį su žmogum ryte, kuris atėjo pasikonsultuoti, tai tas žmogus sako, jūs skyrėte man 45 minutės savo laiko Lietuvoje, gydytojas man skyrė tik 5 minutės. So I have told them, I didn't get your problem in 5 minutes, so how can I treat? Taigi daktaras jam atsakė, per 5 minutės aš tiesiog nesuprasčiau, kokia yra problema. So I told them I am not believing in quantity, I am believing in quality. Taigi aš pasakiau jam, kad aš netikiu į kiekybę, aš tikiu į kokybę. So always, same situation is for the life. Always believe in quality, not in quantity. Taigi ta pati taisyklė galioja ir gyvenime, visuomet tikėkite kokybę, ne kiekybę. Suppose you earn plenty of euros, like 1 lakh, 2 lakhs, thousands of euros, and you become diabetic patient.
Pavyzdžiui, jeigu jūs uždirbate 100,000 eurų ir jūs susirgate bėda, then what is there to eat for you? Everything is dangerous because you are diabetic patient. tai ką jums tada belieka valgyti, jūs negalite daug nieko It's waste. valgyti. It's a waste. But if you earn less, but you are healthy, so you enjoy your life. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, uždirbate mažiau, bet esate sveikas, tuomet jūs mėgaujatės gyvenimą. So because what I get the topic, that is how to make to guide you how to make a human being more healthy and happy. That is why I started with this topic. Štai dėl to, kad aš būtent ir pradėjau nuo šitos temos tam, kad tiesiog parodyčiau jums, kad laimė yra siekiamybė žmogaus gyvenime. So coming to the what are the already in your program it is mentioned like about the Vata people, what are the problems come, Pitta people, what are the problems come, Kapha people, what are the problems come in winters and in spring. So before that we have to make a first understanding what is Vata, what is Pitta, what is Kapha in general. Taigi jūs visi čia susirinkote, nes temos pavadinimas buvo Vata, apie Vatą ir būtent jos tą sezoniškumą. Ir tiesiog prieš pradedant gilintis ir aiškinti, tai pasigilinsime apskritai, kas yra ta Vata, kas yra tas Vata. Okay. Geresnė. So we already know. Taigi mes jau žinome. As a human being, we are made from body, soul. And you tell me what is senses? Taigi mes jau išsiaiškinome, kad žmogus yra sudarytas iš 4 tokių dalių. Gal jūs galite dabar man tiesiog pasakyti, kas yra juslės? What is senses? Smell, vision, hearing. Klausa. By them, you get some sensation. If you get sensation, that is the senses. Means, why visualization, smell, taste, touch, these are senses. So for senses, for the nourishment of senses, you required a very strong brain. Taigi, It's important. Visi įspūdžiai, ką mes patiriame gyvenime, mes patiriame juos per juslės. Taigi galima sakyti, kad juslės ir yra mūsų rega, klausa, uoslė. So I have seen, like a very small age, like at the age of 25, 30, people are using a very, in minus, they have strong glasses. Some preservative food. Tai yra tiesiog siekis išlaikyti kuo ilgiau negendančius maisto produktus įdedant cheminių medžiagų. In Delhi also, there is so big supermarkets available. Delio mieste taip pat yra So big, daug supermarketų. like here. Kaip čia. And you need to buy in the night till 11 in the Delhi. But usually on the street we have very fresh things available. So we used to wake up early in the morning for that. We have to wake up early in the morning to go to shop. And you get a fresh things. But people are lazy and they don't want to go there and they go to supermarkets. That is why in Delhi also most of the people are very sick. Because they are becoming more modern and not following the basic principles of life. Taigi Delyje, kur gyvena gydytojas, tenai prekybos centrai ir parduotuvės dirba iki 11 valandos vakaro. O jeigu nori įsigyti šviežių, natūraliai užaugintų produktų, tai tau reikia keltis anksti ryte ir eiti įsigyti juos. Todėl daugelis žmonių tiesiog tingi tą daryti ir jie nesikelia, jie renkasi pirkti maistą prekybos centruose. Ir štai dėl ko ir kyla problemos, nes nesilaikoma gyvenimo dėsnių. Just think about, if you get a fresh milk and if you take fresh milk
in a normal time, then how much time it required? So these are the 5 basic elements of the universe. By everything is made by these 5 basic elements. Everything, not only human being, this building, Vilnius, everything. This everything is made by these 5 elements. Taigi viskas pasaulyje, apskritai visatoje yra sudaryta iš šių 5 elementų. That is why after your death, you cannot take your body in the heaven. Everything is here. Štai dėl ko į rojų su savimi mes po mirties nenusimnešime šio kūno, viskas lieka čia. That is why everything is materialistic. Your body is also materialistic. So this is made by 5 basic elements. Kadangi viskas aplink mus yra materialu, mūsų kūnas irgi yra materialus. Viskas yra sudaryta iš šių 5 elementų. So the space, air, fire, earth and water. Taigi erdvė, oras, ugnis, žemė ir vanduo. Space and air, when they combine, they produce Vata. Taigi erdvė ir oras sąjungoje sudarys Vata došą. Fire will be responsible for the manifestation of Pitta, Ugnis Pitta, and earth and water is responsible for the manifestation of Kapha. o vanduo su žeme suformuos kapą. Jeigu turit klausimų, tai klauskite. So Vata, Pitta, Kapha are called as doshas. Taigi Vata, Pitta, Kapha yra vadinamos doša. So these doshas are nothing but physical constitution. Taigi šios došas yra ne kas kita kaip fizinė konstitucija. So means everybody has born with this constitution, Vata, Pitta and Kapha. Tai reiškia, kad visi mes gimstame, turime tam tikrą konstituciją sudaryti iš Vata, Pitta ir Kapos. So before understanding all the diseases, we should know what is the normal constitution and what is the behavior of a Vata person, what is the behavior and what is the constitution of a Pitta person in general, and what is the behavior and constitution of a Kapha person in general. Taigi prieš pradedant gilintis į ligas, mes turėtume išsiaiškinti būtent kaip pasireiškia tos skirtingos došos žmoguje ir kaip, koks yra Vata tipo žmogus, koks yra Pitta tipo žmogus, Kapha tipo žmogus. Right. And you know, some people are single as a constitution, some people are having 2 predominant in the constitution, and some people have all 3 predominant as a constitution. Taigi konstitucija gali būti sudaryta tik iš vienos došos, gali sudaryta būti iš 2, o gali netgi būti sudaryta iš visų 3. Again, next question comes, why we learn our constitution? Tada kyla klausimas, kodėl mes mokomės pažinti savo konstituciją. So we have to learn our constitution for to follow how we live our life. Taigi That is important. mes turime žinoti savo konstituciją tam, kad pasirinktume tinkamą gyvenimo būdą. Tai yra labai svarbu. Because if we know what is our constitution, if we follow all the basic principles according to our constitution, so there is a very, very less chances of manifestation of disease. Ir jeigu mes laikomės nurodymų skirtų savo konstitucijai, tai mes tiesiog sumažiname šansus įvairiom lygom atsirasti. So, Vata in general, because Vata is meant by space, space is also empty and light. Taigi Vata būtent yra sudaryta iš erdvės, o erdvė yra labai lengva ir light and Empty, ir tuščia. all over. Yes. And also air is fast
mobile and dry. O oras yra labai greitas, judrus ir sausas. So Vata means any substance which is dry, rough, Taigi vata yra, vatos turi bet kuris medžiaga, kuri yra sausa, šiurkšti ir lengva. dry, rough, light and hollow. Empty Ir tuščia. and mobile, very active. Judri. See, if the person is having Vata constitution, they will have the characteristic of dryness, not only in the skin, everywhere. Not only in the skin, everywhere. Roughness, very dryness, roughness, and body is very light. They feel lightness, but they are very fast, very active, and very variable personalities. Very variable. Taigi, kai kalbam apie sausumą, tai reikėtų pabrėžti, kad sausumas nėra tik kūno sausumas, tai išorės kūno sausumas, tai yra ir vidinis sausumas, šiurkštumas, tie žmonės būna tokie liesi ir be abejo turės tokia, kaip sakant, jų savybė bus judri, jie tokie bus labai pastoviai judrus. When it comes to the Pitta, because Pitta is made by fire, so you know the fire. Fire is sharp, Taigi Pitta bus sudaryta jau iš ugnies, hot, o taigi bus aitri, active, karšta ir aktyvi as well as dry. ir sausa. Pitta is also dry, Pitta irgi sausa, but they are very sharp, bet aitri, active and hot. aktyvi ir karšta. First of all, understand. And any question you can ask me, no problem. Only just not learn like a theory. Please ask questions. It's not a problem. Taigi galite visada laisvai užduoti klausimus. You understand? Till Ar now? suprantate iki dabar? It's clear? Sure? Ar esate tikri? Everyone is doctor. I am very happy. Aš sako labai laimingas esu, kad jūs... Now I am getting the happy life. Dabar mano gyvenimas yra Beneficial. naudingas. So if you are teaching, this is also like a teacher profession like you. If you teach someone, if your students are 100% clear, then you will be a good teacher. And you will be more professional, more happy and more beneficial. If you are a teacher, if your all students are passed with the good marks, then you will be more happy, healthier and also more beneficial. This is called as good life. Taigi, jeigu jūs esate mokytojas ir visi jūsų studentai gerai mokosi dešimtukui, sakykime, tai tuomet jūs jaučiatės laimingas, tai jums yra naudinga, todėl jūsų gyvenimas... Like if you are an engineer, like a civil engineer I'm talking about, I don't know about... Jeigu esate civilinis inžinierius, pavyzdžiui. So what building is built by this engineer? What is the name of the engineer? Then you will be successful. Like Burj Khalifa in Dubai. When the people have seen what a building, what is the quality of engineer, those who are team of engineers, they build this kind of building. Būtent tie visi inžinieriai, That is the kurie quality. pastatė, tarkim, kaip pavyzdį daro, tai tiesiog tą Dubajuje esantį tą Burės Burj Khalifa, vadinasi, toks viešbutis aukštas labai. Ir žmonės visi eina ir žiūri su nuostaba į šitą kūrinį. Tai tiesiog, tai sukelia būtent inžinieriui, kuris ėmėsi šito darbo didelį pasitenkinimą. Like today we have seen the Gidinimas Tower. Yes. The people are trying to, to preserve the culture of the country by a lot of hard work. So if people are doing hard work, that means this is the quality. And you get a success of that. Taigi, pavyzdžiui, šiandien daktaras sako prie Gedimino kalno ir ten vyko darbai papėdėje.
Ir žmonės stengiasi, įdeda sunkų darbą, kad viskas atrodytų gražiai. Ir galiausiai tiesiog po visko žmonės tai įvertina ir jie jaučiasi, tie, kurie dirbo žmonės, jaučiasi laimingi. In general, the kapha person is sticky. Kapha is sticky, cool, heavy, but stable. O kapha tipo žmonės yra, kapha tai yra savybės, atsiprašau, ne žmonės, yra lipšnumas, vėsumas, sunkumas ir stabilumas. So everybody is having some quality, but everybody is having some limitation. Taigi visi turi savo kokybės, jiems būdingas, bet tuo pačiu ir kažkokius tai trūkumus lyginant su kita dosha. So when you talk about like Vata persons are dry, rough. Jie patiria daug sąnarių ir raumenų skausmą. Because you know, when the joints are not getting lubrication, they become dry, rough, so they get lot of joint pain and muscular pain. Dėl to, kad sąnariai tiesiog nėra aprūpinami skysčiu, vidiniu skysčiu sąnario. Tai tiesiog jie praranda tą tokį sutepimą ir išsivysto būtent skausmas. Dėvisi sąnarių greičiau ir raumenys. Any question till now? Ar iki dabar viskas aišku, gal turit klausimų kažkas? Any question till now? Somebody is going to understand about their prakriti. Like if somebody is Vata, they understand slowly. Who I am. Vatas understand slowly? Yes, I don't know. I'm talking about if somebody is having Vata personality, so because of these features, they are getting who I am slowly. Yes, I'm talking. Ir jeigu kažkas iš jūs čia esančių esate Vata, tai tiesiog skaitydami, tai jūs po biškį tiesiog atrandate, jog jūs ir esate šios došos atstovai. Skin is very dry, rough, and they get scratches very easily. Jų oda yra sausa ir šiurkšti ir tiesiog labai lengvai gali sužeisti odą, ten įbrėžimas gali atsirasti. Yes, and the skin is get wrinkles very easily, like early premature aging of skin as well. Taigi toks ankstyvas odos senėjimas būdingas. You know, like somebody is having Vata personality, so when you see the people in young age, they got like shrunken eyes, the wrinkles below the skin. It's normal. In a young age. In young age, because of Vata predominancy. Pavyzdžiui, shrinking this part of Shrinking hair, wrinkles all over the body. Čia gali atsirasti tokios kaip akydodės ir neraukšlės. Raukšlės. Ai, tai taip, dar ir raukšlės. Jo, nepasakau. Akydodės ir raukšlės. And hairs are also very thin and they are easily brokeable. Ir lūkštantis plaukai ploni. And the eyes are also prone for dryness as well as the lack of vision very easily. Because of dryness. Yeah? Because of dryness, and also the optic nerve becomes dry due to improper nutrition, due to Vata aggravation in future. Taigi pasireiškia akių sausėjimas, gali sutrikti rega, dėl to, kad sausėjimas paveikia optinį regos nervą. And Vata, because of the dryness or dry nature, they creates the Vata people get all the neurological diseases very easily, like all the neuromuscular, neuroskeletal diseases very easily, and also all the
mental disorders. Tai vat dėl šių savybių vatas žmonės dažnai susirga įvairiomis neurologinėmis lygomis. You said neurological diseases and then you said Neuroskeletal, neuromuscular. Aš nežinau kaip lietuviškai bus neuromuscular, tai neuroraumeninės ir Like you can say sciatica and this kind of. Išvaržos, ten stuburo slankstelių susidėvėjimas ir psichinės ligos, psichologinis sutrikimas. And also they are prone for the depression and anxiety because they are very unstable from the mind. So that is why they get very easily depression and instability. Kadangi protas jų yra neramus, tai jie labai turi polinkį lengvai susirgti nerimo sutrikimų depresija. And because of improper nutrition in the old age, especially, the Vata personality get insomnia very easily. In a younger age. Especially in the old age, when the Vata is become very much prominent. So, if the Vata personality in the old age, they always complaining of insomnia. Taigi Vata tipo žmonės, kadangi jų kūnas negauna tinkamų medžiagų, neįsisavina tinkamų medžiagų, jiems senatvėje išsivysto nemiga, būdinga nemiga. And the personality is very lean and thin. Jie labai liesi, ploni. Having prominency of bones, but the muscles and fat is less. Tokie išryškėjusios kaulų struktūros, bet riebalinis ir raumeninis sluoksnis yra mažas. So you can see, like if the person is pure Vata, you can see the veins are very prominent. You can see the prominency of veins all over the body very easily. Pavyzdžiui, kaip galite atpažinti Vatą, tai tiesiog bus labai išryškėjusios venos kūno. So now you are getting little bit how is Vata? Taigi dabar jau daug maž aišku apie Vatą. Some people are getting who I am. Now most of people, Pitta people are not getting till now. But Vata understand who I am. Pitta dabar supranta, Pitas tipo žmonės irgi jau pagavę senai, bet Vatas tipo žmonės dar tik bando suprasti apie save. And also a gentleman mentioned that it is called limbs is a sign So of I have Vata. told every time there is a poor, like because of circulation everything is cold. Patient is complaining cold all over the body because this is very dryness. So dryness plus cold. That is the difference between Vata and Kapha. So everywhere there is a dryness and coldness. Taigi, kadangi šalta vėsi yra Kapha, tačiau Vatas vėsumas, Vata nėra ir vėsi ir sausa. Mes čia galbūt kalbame apie prijungtinės došas, kūnas gimstame. Jeigu dosha padidės arba, kaip sakant, apsunks, tai suformuos tam tikras sąlygas, problemas. So this is called as when the doshas are going to increase in the body. This is called as aggravation of dosha. Ir kai došas padidėja kūne, tai bus vadinama apsunkimu. Or called as vikriti. Arba sanskrito kalba vikriti. That is abnormality. When the doshas are opposite to their normal condition. When they become aggressive, they become vikriti or vikriti. Tai tada, kada došas iš savo natūralios būsenos virsta tokiamis agresyvimis. So this aggravation will create so many complications. So already you know, especially in the winters, the Vata is automatically
highly aggravated in a natural form. Taigi būtent ypač žiemos sezono metu vata bus natūraliai apsunkusi. Vata is naturally aggravated because this is due to season. Bet tai yra susiję tik dėl visų sezonų. Like I am talking about the month you have, like in November, December, January. Aš kalbu apie lapkritį, gruodį, sausį, also February. You know. February is going to turn into spring. So I think more March. you can say, like, but up to January is more prominent for Vata. Tai tiesiog, daktaras sako, iki sausio pabaigos, 30, sakykime, jau tas toks ypač ryškus vatos periodas. So especially in the winters, what are the general complications will come? So in that condition, sometimes not only especially with the Vata, sometimes some other doshas are also mixed together and they will create some problems. So in the case of winters, Vata will create so many issues to the skin. Pavyzdžiui, kalbant žiemos metu, vata sukels daug odos problemų. So the first complication is constipation. Taigi pirmoji problema bus vidurių užkietėjimas. Especially when everything, in winters especially, the people will decrease the intake of water, and also they will have a lot of dryness, and also the food is also very different, and also in case of winters when they are not following and they are taking a lot of the food which is very cold, it will increase the constipation. Taigi žmonės, kurie kenčia nuo vidurių užkietėjimo, valgydami šaltą maistą, eating cold food and you said very cold and dry. Ir sausą maistą, tai jie tiesiog bus linkę labiau vidurių užkietėjimas, polinkį didesnį vidurių užkietėjimą. For that you have to write the elements which are mainly increases, like popcorns, wafers. Užsirašykit maisto pavyzdžiai, popcornas, vafliai. And too much salad in the winters. Daug salotų įvairių žiemą. Like cauliflower. Kalafiorai, pavyzdžiui. Like cabbage. Kopūstas. Čia kur reikia, formų Jie turi rauginti. Čia Yeah, so the question is, you are talking about fresh, in a fresh state, or you're talking about cooked ones, because cooked ones are... I want to clear. Some foods will increase the vata, whatever you take in fresh or anything. So I'm talking about everything is not edible for every person. So according to Prakriti, the different food is recommended. So if somebody who is having Vata constitution, if they are consuming the wafers, popcorns, chips, cauliflower, cabbage, they will increases Vata in the body in any form. Taigi, daktaras čia sako, aš kalbu apskritai, nepaisant to, ar tai termiškai apdorotas produktas, ar netermiškai apdorotas, vartojant, vėl pasikartojo tos pačius popcornas, vafliai, čipsai, kalafioras, kopūstai, jie bet kokia forma apsunkins vatą. Broccoli. Absolutely, because Broccoli, this is the sister of cauliflower, broccoli. Sesė, sako daktaras, brokolis yra. And also, I will just, for your knowledge, broccoli actually is not a natural vegetable. It's a hybrid. Taigi, It is not from the gods. Tai nėra, ta prasme, tai nėra natūraliai susiformavusi daržovė. So actually your body is not made for the digestion of broccoli. Taigi kūnas nesutvertas virškinti brokolį. O duona? What about bread? Bread means if you are taking the whole wheat bread with rye, so it will not create any problem. I'm talking about the normal white bread. So if you take a white bread which is very light, so it will increase vata. White bread.
White bread. Tai vat balta duona, vadinkim, gal kvietinė. The white bread you mean from For white flour. wheat flour, yeah? White flour. Yeah, but it's made from wheat, Okay. the grain, Yes. the wheat, yeah? Tai bus kvietinė balta duona. aš turiu omeny. And you recommend to eat rye bread Rye instead, bread. yeah? Because which is having a lot of fiber. Tiesiog sako, kad geriau valgyti, jis dėl to pasako, dėl to, kad pas mus valgė grūdinę duoną, kurioje buvo sėklų, tai tiesiog, taip konkrečiai sakant, tai valgyti duoną, kurioje yra daugiau skaidulų šaltinis, kad būtų. So see, if somebody... Aš galiu paprašyti, šį geras. Another question is regarding white bread, yeah? So if the white bread is with the fiber, like we have whole wheat bread, which is, so it's also good or not? Fiber, if you have, it will not create any problem to Vata. Okay. Tai tada ir kvietinė duona, tai jisai turėjo omenyje tiesiog tą tokią, mūsų parduotuvinę baltą duoną, batoną taip vadinamą, bet jeigu, pavyzdžiui, yra kvietinė duona su skaidulomis, tai pilno grūdo, jo, tai tada tinka Vatai, nesukels problemų. So come to the point, like if somebody is having constipation, then what will we do? Taigi, jeigu jau yra vidurių užkietėjimas, tai ką tada darome? First of all, drink plenty of warm water. Taigi, pirmiausia, geriame daug šilto vandens. Šilto, čia galima pasibrėžti. Step number 2, start the things which is very fibrous, like they have a lot of fiber inside. Renkamės valgyti produktus, kuriuose yra daug skaidulų. Like some kind of leafy vegetables which is having a lot of fibers. They are mainly recommendable in that condition. Leafy vegetables. Leafy vegetables. Green. Okay. Ypač tos žalialapės salotos, žalialapės daržovės įvairios. Tinka. Long leaf. So people are confused because you said that salads are against Vata, and now you say that. I'm talking about the long leaf. I'm not talking about salad. Could you give an example then? Like you can say the spinach. Like you can say so many beans, like long beans. Everything is available. Long beans. Like which a lot of fibers. Like all leaf Yeah. vegetables, leafy vegetables. They have long. Like fresh onion or something which is fresh. Like Onions, yeah? Yes. Onions, garlic, svogūnai. Which is having a lot of fiber inside, and also they are having heat. Heat, okay. So, okay. Tai kokios? Špinatas, sakė. Svogūnai, česnakai. You talk about onion leeks. Yes. Yes. Ai, tai tada atsiprašau, jis sakė, laiškai. Svogūnų laiškai, špinatai, šparaginės pupelės. Asparagus. Tie šparagai, kur būna dabar pas mus smidrai. Because they have a lot of fiber. And they have very good long leaves. Green peas also, yeah? Absolutely. Tada žirnių ankštis būna pardavinėję irgi. About kale. About? Kale. Kale. In India you don't have kale. But it's also hybrid. Kale. Kale is a hybrid of leafy greens and But broccoli. if somebody is having a lot of fiber, so it's not a problem. So kale has a lot of fiber. Tai gali. And Tai jis dabar čia apie daržovę. like everything which is like rye, like they have a whole wheat, they have strong fibers inside. So if you have this kind of fibers, definitely they will help. So for example, it's popular in Lithuania to use buckwheats. No problem. It's also good. Yes. Tai vat Greek. Moong dal, lentils, they're good. Tai all sorts of beans. Definitely rice also helpful. Definitely.
But rice whole grain or Basmati rice. basmati? Nu, Yes. sako, basmati tipo ryžiai gerai, tada grikiai gerai, pupelės, munk pupelės, lęšiai. Žiūrėkit, kad Buckwheat. Jo, I told. Porridge. Porridge, you mean like oatmeal? Oatmeal. Oatmeal. Tai tada avižos. Jisai pasako, ką aš jau išverčiu. And especially Grikiai, iš paskui sako vėl pakui. especially ghee. Ghee is very helpful. Gy labai geras. In case of oil, olive oil and sesame, both are good. Šiuo atveju labai tiks alyvuogių aliejus, sezamo sėklų aliejus. Just see, like we have to just make it step by step for the constipation. First of all, we have to increase the plenty of warm water, and also we have to increase the fibrous diet. The first two steps. Taigi pirmieji du žingsniai turėtų būti, kad geriame daug šilto vandens ir valgome daug skaidulų turinčio maisto. Tuoj, sakadėlė. Kanapių... Linų, yeah. Hemp seeds and flax seeds, what about them? Because it depends, like some seeds have a lot of oil inside and some seeds are very dry. Like a sunflower seed and this like a pumpkin seed, they are having some oil inside. They have no problem. But some seeds are very dry, so they are problematic. For example, which are dry So, in this category? because in India we have only pumpkin seed and sunflower. Okay. But you tell me, because you have plenty of seeds here. You don't People are have hemp using. seeds? Hemp seeds. You don't So have flax seeds. flax seeds are very dry, Very dry. very dry. So in this case, but they have a lot of fiber. But it is very dry as well. Okay, so it's not good for this condition. Nu, sako, o linų sėmenis, jeigu yra vidurių užkietėjimas, sako, nu, it's because of constipation you're there, yeah? Nu, tai sako, kad nelabai. Sunflower Labiau tai and sako pumpkin. saulėgrąžų Geriau. sėklos ir moliūgų sėklos. Nu jo, daugiau aliejus nei Pats aliejus, saulėgrąžų. saulėgrąžų ir moliūgų. And for example, if we use sunflower oil also and beneficial. pumpkin seeds. Also beneficial. Right? Because our aim is to give lubrication to body. Because body is intestine also very dry. Intestine also needs some lubrication because already there is a lot of dryness. So we have to increase the lubrication every day. Taigi tam, kad suteptumėm žarnyno seneles, tai mes ir naudojame būtent sėklas, kuriuose yra daugiau aliejaus, o ne sausumo šiuo atveju. And some of the spices are very good. Taip pat ir prieskoniai, kai kurie. Like cumin, Kumino sėklos, coriander, kalendros sėklos, fennel pankolio sėklos and asafoetida. ir asafetida. Asafetida yra toks prieskonis, kurį naudoja dažniausiai kepimo. Jis primena labai česnaką. Kvapnioji ferula. Ferula. Bet jeigu tiesiog ateisit ir sveiki produktai, parduotuvę, sakysit, lipin tai yra, pasakysit apsafetidą, tai žinau. Can I repeat? Gal pakartoti dar, ar ne, ar užsirašėte? Okay? And garlic Pakartot. and garlic. Česnakas. You can repeat. You can repeat. Cumin, Kuminas, coriander, kalendra, fennel, pankolis, asafoetida, asafetida garlic. ir česnakas. What about kurkuma? Kurkuma is free for all the dosha, so you can use. It is free for everyone. Ciberžolę galima naudoti visom došom, tai Yes. galite dėti. Turmeric is used to benefit for all the doshas, so it's not a problem. But it's a wonderful spice. Tai labai nuostabus prieskonis, nes tinka visom došom. O dar galima paklausti. Žinoma. Iš daržovių o bulvės, burokai ir morkos, kurias mes valgom, kiek reikia. Aha.
What about potatoes, beets, and carrots? Potatoes must be boiled first. Then you can use. It is become more fibrous, and then it's very beneficial for Vata. Less starch. Less starch, but very beneficial. If you boil them, then it is very healthy for Vata person. If we boil, yeah. Yes. As you talked in the lectures, yeah. The same Yes, potatoes principle. and sweet potatoes. They are very good for the Vata person. But you have to first boil them to give their good nutrition to the body. Okay. But to tell that we should boil in a separate from our vegetables? Separate. Jo, tai gydytojas čia buvo And sweet pasakojęs, potato kad as well. Sweet potato. except sweet potato. No, sweet potato as well. As well, okay. Tai gydytojas buvo savaitgalį pasakojęs, kad iš tikrųjų reikėtų tam, kad bulvės nebūtų tokios sunkiai virškinamos, virti jas atskiram puode nei, sakykime, visą kitą troškinį. Arba, pavyzdžiui, išverdam bulves, nupilam vandenį ir tada įdedam, pavyzdžiui, visą jau daržovių troškinį, kuris troškinasi kartu ir tada sumaišome. Nu, kad, ta prasme, tiesiog tas krakmolas, jisai virimo metu lieka vandenį, mes išpilam ir bulves įdedam į puodą. Ir sumaišom ir gaunasi sardžis tas troškinys vadinamas. Tai va tokių principų geriausia. Ir sakė, kad so carrots and beets are good for Vata. Tai pasakė, kad būtent taip pagamintos bulvės, saldžios bulvės, burokėliai ir morkos tinka Vatai. And just a moment, some fruits are also very beneficial. Taigi vaisiai kai kurie irgi naudingi yra. Like plum, Slyvos, pears, kriaušės, apple, obuoliai and properly ripe papaya. ir labai gerai prinokusi papaja, kas pas mus I will tell them that Ayurveda recommends. Papaya is the best fruit for constipation. Tai papaja yra pats geriausias vaisius, kada yra vidurių užkietėjimas. Ir Ayurvedos tekstuose senovinėse yra rašoma, kad vaisius reikia valgyti tik tai natūralioje formoje ir neapdorojant, kaip lietuviai mėgsta kepti obuolius, tai šitas variantas jau netinka pagal Ayurvedą, o daržoves reikia visada apdoroti. But you have apple, plum and pears. Yes, we have Avocado. avocado. All are good. Tai vat visi išvardinti prieš tai vaisiai ir avokadas dar priedo yra labai Because they are juicy and they are little bit fibrous, so they will help. Nu, jie turi to tokio, tie avokadai, tokio muilas toks jo yra ir daug skaniai. Nežino jisai. Do you know chia seeds? No. Chia seeds, they are very dry. Irgi labai sausas sako. For example, some people, they do this chia pudding, like they put seeds and they put water overnight and it becomes like jelly. So then it's fine? Simple use, like if you take like a sprinkling everything, it's not a problem. But if you consume anything which is in excess quantity, like though if you use like 1 teaspoon of chia seed, it's not a problem. But you know, except seeds, there are so many things to eat. So many things to eat. So I have told, pumpkin seed and sunflower are the best. Tai kaip daktaras sakė, kad geriausios sėklos visgi yra saulėgrąžų sėklos ir moliūgų sėklos, tačiau be abejo niekas nedraudžia vartoti tų čia sėklų, bet tiesiog nepadarykim jų pagrindinių mūsų racionų ir dėkim tik kokį jų valgomą išaukštą. Pas mus labai dabar populiaru kanapė sėkla. Nis nežino, sakė. O kardamonas? Kanapė nežinau. Nu, gal tas ir žino, bet šitų mūsų valgomų ne. Taip, klausimas. Galima paklausti, o citrusiniai, jeigu neminėtų, turbūt netinka ir dar, o kaip Atsiprašau, kas? Citrusiniai vaisiai. Jo, ir dar bananai, kadangi mes parduotuvėse yra, ar jie paminėtų, ar jie tinka, ar visai netinka. Čia būtent vidurių užkietėjimo atveju, taip? Ne. Overall, for Vata, citrus fruits and bananas are beneficial or no? Citrus fruit are not create any problem to Vata Okay. in general. But bananas are only problematic in case of constipation. Otherwise, bananas are not creating any problem. Only it will increase banana because banana is heavy to digest.
So because of they struck the peristaltic movement. So bananas are not good for the constipation. Otherwise, you can give banana to Vata elevation. It's not a problem. But except citrus are okay. It's not a Citrus problem. are fine. Tai čia dabar taip, jeigu kalbant apie vatą, tai citrusiniai vaisiai tinka abiem atvejais, kada yra vidurių užkietėjimas ir pati vata. O bananai tinka vatai, tačiau netinka, kada yra vidurių užkietėjimas. But only banana is contraindicated in case of constipation. Ja, bananas, sako, yra Otherwise, kontraindikacija tik tada, kada yra vidurių užkietėjimas. Kitu atveju galima vartoti. so what happened in India? Like if any child will get diarrhea, so doctors advise to give 2 bananas to balance the diarrhea. So understand, which is against constipation, like which is against diarrhea, it will create stool strong, solid. Tai tiesiog davė pavyzdį, kad Indijai, kada vaikai viduriuoja, tai daktaras skiria 2 bananus suvalgyti jiems ir tam, kad tiesiog sustabdytų viduriavimą ir vėl imtų išmatos formuotis įprastai. Okay? Atsiprašau, cinamonas. What? Ir Cardamonas, ne? kardamonas. What about cinnamon and cardamom? Is it helpful for Vata? And in Generally, when you learn all the doshas, the picture is going to be very clear, slowly. Because for this point of view, cardamom and cinnamon are not so beneficial for the Vata people. You mean in this point of view of constipation? Yeah. Okay. Tai tiesiog, kaip mokysimės giliau, kalbėsim ir apie kitas došas, tada jūs susidarysit bendrą vaizdą ir lengviau orientuositės, bet šiuo atveju vidurių užkietėjimo, esant vidurių užkietėjimui, cinamonas ir kardamonas nėra geri. Okay? So I will just... Ožragės. And there is... Fenugreek, yes. Fenugreek seeds. Actually, fenugreek is only recommended in case of like, it is the best to reduce kapha actually. But fenugreek is not so beneficial for Vata, I think so. Tai tiesiog dažniausiai tos ožragės sėklos yra naudojamos, kai yra kapos problemos, bet esant Vatai, automatiškai... It's very bitter. Nelabai. Nes jos yra tokios karčios. Fenugreek is very bitter. So if something is very bitter, definitely slowly it will increase Vata. So, taigi viskas, kas yra kartu, po truputį didins Vatą. Tai mes šiuo atveju... Jo. Ir dar bandžiau paklausti apie vandenį, kadangi dabar tokia teorija, kad reikia mums gerti žmonių, kad ląstelės mūsų atsigertų šalto vandens arba gyvo tokio. Ir galvoju, kadangi Vatai netinka šalta, o reikia šilto, tai aš galvoju, pavyzdžiui, teko truputį gal pašylis, bet geriausia, kad būtų gyvo patekančio vandens. Iš šulinį nelabai gauname šaltinį, tai bent iš srovės. Ir ar galima gerti didžių citriną, pavyzdžiui, ar kaip tik arbatos. Aš čia tinka, aš taip per daug šneku. Aš supratau klausimą. Nes sako, kad arbata nepagirdo mūsų ląstelių, kad reikia ir arbatos, bet vis dėlto reikės kraujo vandenį. Šaltinio vandenį. Šaltinio arba ką mes turime mieste, aišku, turime iš krano. Ir galvoju, kiek čia galima, ką čia taip su tuos šiltus. There is a lady says that there is a theory that we should drink directly from like cold spring water from earth, but it's cold for our cells to regenerate better. So now Ayurveda is like against this theory because Ayurveda suggested to drink warm water. But because not only for different people, like if you talk about Pitta person, the situation is different. Here, every person is different. But generally the theory says about a common statement for all the people, which is wrong. Every person is different. Every person have different prakriti. Every person have different nature. So we cannot suggest any idea to all the people. If Vata person is prominent, so I'm not advising to drink this water directly.
So I believe that even if you warm a little bit, it will not cause damage for the minerals in the water. You don't need to And for boil the it. Vata person, I think it's not a good sign if you go like this. Okay. So I would just tell that if you boil water, no, not boil, but warm a little bit, it will not cause like, yeah. Tai tiesiog pasakė, kad jau čia pati teorija, šita teorija, ką jūs sakot, nėra teisinga, nes vėlgi bandoma vieną dalyką įkišti kaip kažkokį idealą visiems žmonėms. Tai daktaras sako, kad, pavyzdžiui, pitos tipo atveju, kada yra, tarkim, šilta ir yra vasara, tai tada be abejo jis gali gerti ir jam nieko nebus, bet, pavyzdžiui, jeigu Vata, tai tiesiog jam dar labiau apsunkins jo problemas. Tai šiuo atveju jisai sako, aš dar paklausiu, tai gal nebūtina užvirto vandens, kad ten nebūtų tiesiog pašildyti, kad būtų mūsų kūno temperatūros. Tai jisai sako, jo, galima tiesiog tokį, kaip jis sako, drungną vandenuką pasidaryti ir išgerti irgi. Okay, please write some recommendations for the constipation. What about, just another question was, I forgot to ask you. So, what about water with lemon? Like there is also some theory that on empty stomach people wake up and first of all what they do, they just drink lemon water. Like they put squeeze lemon in the water and they drink, and it is very beneficial for the body. There is a theory. So what is this from Ayurvedic perspective? Again, the same answer from my side. You cannot give every theory for all the human beings. This is injustice with the Prakriti. Because if you give this water to the people, those who have a fire, already Pitta person, they will get a lot of complication in this skin. Tai jeigu būtent nuo tokį vandenį su citrina duosim Pitta tipo žmonėm, jiem gali atsirasti problemų su oda. So every suggestion is not for all the human beings. Taigi vėlgi vienas sprendimas nėra skirtas visiems žmonėms. For the Kapha personality, I think this one is good. If you give a lemon drink in the morning, it's not a Kapha person, it's very nice. Kapha tipo žmogui tai yra labai naudingas gėrimas. And what about Vata? In winters, it's okay. Vasarom gerai Vatai. But in normal condition, it's not very helpful. Oi, tai yra žiema, šau, susimaišė. Jo. Bet vasara sako, please clear them one thing. I am not influenced with any theory. I am just influenced with the Ayurvedic knowledge. So that I don't want to give you any wrong information. I want to give you the correct information so that it will be beneficial for you all. Taigi daktaras, jisai tik tai kalba iš ayurvedinės perspektyvos. Jisai nėra ten kažkaip kitomis teoremomis užsiėmęs, jis domisi tik ayurveda ir jis tiesiog kalba taip, ką sako ayurveda. And if every theory is correct, then why people are sick? Ir jeigu teorija teisinga, tai kodėl žmonės vis dar serga? People are following all the principles from many years, but they are weak, they are sick. Žmonės seka įvairias teorijas, principus metų ir jie vis dar changes required. Some changes required. Pokyčiai yra reikalingi. Maybe in tradition also some changes required. So that slowly you will get better. Okay, so I want to say so many things. Please go ahead slowly. Okay? The last day is there for so many questions. Taigi, kad spėtumėm išeiti temą, tai pasilaikykime klausimus paskutiniai dienai, nes bus skirtas visas vakaras. It's a very big topic. I want to finish, you know. Tai yra labai didelė tema, plati ir noriu ją pabaigti. For constipation, few home remedies. Taigi vidurių užkietėjimui galite užsirašyti rekomendacijas. In case of chronic constipation, kai yra chroniškas vidurių užkietėjimas, and if the person is very old, ir jeigu žmogus yra senas, for the 1 month, 4 teaspoons of castor oil before going to sleep in a glass of water. 4 arbatiniai šaukšteliai ricinos aliejaus su šilta stiklinė vandens iš vakaro visą mėnesį.
Bet čia jeigu yra chroniškas, tai reiškia, kad After that, dose reduced to 2 teaspoons for another 2-3 months. after that. After 1 month, Tada mažinam dozę iki 2 arbatinių šaukštelių 2-3 mėnesius. this is the first choice. Tai yra pirmas pasirinkimas. Because sometimes the person is also obese and they have constipation because of Vata aggravation. So oil is the best choice. Understand? And if person is very lean and thin and also they have constipation in old age, so for them better you can recommend the ghee For older people. with for older Vata. people along with the castor oil. But how to drink that? You use Like it you in have to food just or- warm it and you have to drink 1 teaspoon normally or with some bread or something. But like before food or No, it's not possibility. You have to just give 1 teaspoon in a day with some bread or with some in a day, during Yes. the day, and later in the evening this yes, castor oil. yes. Tai daktaras pasakė, kad gali būti ir kafa tipo, atsiprašau, ne kafa tipo, o gali būti ir antsparis po žmogui, ir gali būti užkietėję viduriai, arba gali būti žmogus liesas ir užkietėję viduriai. Tai, ta prasme, visais atvejais tik šitas ricidos aliejaus receptas, tačiau sako, jeigu yra jau senas žmogus ir turi būtent šią problemą dėl natūraliai apsunkusios vatos pagal amžių, tai tada daktaras dar prie viso šito rekomenduoja vartoti tiesiog arbatinį šaukštelį, pavyzdžiui, ghee paimti ir tiesiog pašildyti, kad jis būtų tokia skystam pavidalė, užsilašinti ant duonos ir tiesiog suvalgyti, kad kuo daugiau būtų to tokio sutepimo. Next, O gerti tą vandenį tada reikia Vakare. Jo, čia iš vis prieš miegą reikėtų. Next. What happened? In constipation, the peristaltic movement of intestine are not working properly. So to stimulate the peristaltic movement, take the 20 ml of mustard oil. In that, 1 teaspoon of ajwan seeds. You can write the ajwan seeds and a stitch of asafoetida. You can just boil them. You can for 10 minutes. Then this oil you can apply in the near the navel for 5 minutes. It's for the constipation. For to improve the peristaltic movement. Peristaltics. Tai tiesiog, kad suaktyvinti žarnyno peristaltiką judesius, dar kitaip. Tai daktaras rekomenduoja paimti 20 ml aliejų, garstyčių, tada įdėti įdėti adžvaino sėklų, šildyti iki kol adžvaino sėklos nepradeda, they become blackish, yeah? How much seeds? 1 teaspoon. 1 teaspoon. 1 arbatinį šaukštelį adžvaino sėklų, šventminio, ten toks Ajwan seeds. šventminis, adžvain. Kaip? Ajwan. Šventminis. You can search. Daug kas žino adžvaino, tiesiog ateini ir pasakai ten į prieskonių, kur... Here, you just see. Ajwan. Dr. Ajwain seeds and the third one? Asafoetida. Ir žiupsnelė asafetidos. But asafetida to Pinch. put... Yeah, but after the cooking... When it is completely cooked, you just put Oh, yeah. asafoetida. When it becomes melt, you can apply. Yeah. Ir tada tiesiog jau kai išjungiam liepsną, jau kai pajuodavo šventminis, jisai tiesiog nesakė 5, jisai sakė, kad When tiesiog... become black. Jo, kol pajuodos. Ir tada, jau kai išjungiam liepsną, įdedam žiupsnelę asafetidos, paliekame viską taušti ir tada galime naudoti ant pilvo, va čia sritį visą išsitrinam šiuo aliejum visą pilvą ir tada tai tiesiog padės žarnyno peristaltikai geriau veikti. Okay. And also one tablet I recommend you because this is easily available anywhere. So like in case of somebody is complaining of constipation since many years. So tablet Trifala. Trifala čia galima Yes. pasirašyti yra, ką daktaras dar rekomenduoja. So in initial phase, 2 tablets 2 times a day.
And when the person feel a little bit better, then you reduce the dose, 2 tablet in the night before going to sleep. Okay. Tai kai yra vidurių užkietėjimas, tai duodam žmogui arba savo 2 kapsulės 2 kartus dienoje gerti trifalos. Ir tada, kai padėtis jau matome, kad gerėja, tai tada geriame 2 tabletės, 2 kapsulės vieną kartą prieš miegą. So this is about constipation. Another associated, any question? Dar yra dar klausimų gal kažką? Vidurių užkietėjimas ir hemorojus tas pats, ar ne? Tai jūs norit sužinoti, kas yra koks skirtumas. The question is, what is the difference between constipation and hemorrhoid? Constipation is the mother of hemorrhoid. Vidurių užkietėjimas yra motina hemorrhoid. Constipation will create hemorrhoid as a complication. Taigi tai įsivysto kaip komplikacija, tas hemorrhoidis. Ne tik tie, o vairuotojai, tie, kurie... Nu, taip nuo to pačio. Sėdit ilgai Nu, jeigu užkietėjimą, nebūtinai nuo vidurių Nu tai dėl to, kad nieks nejuda. bet nebūtinai nuo vidurių užkietėjimą. Okay, so next problem is, like if especially in the winter, sometimes Vata is too much high, so sometimes there is a formation of gas. Like Jo, ir žiemą, kadangi yra labai šalta, tai tiesiog susiformuoja daug dujų žarnynų. Natūraliai. and the fullness of abdomen. Jo, ir toks jaučiamas išsipūtęs pilvas. When the gas is formed too much, as well as there is a fullness of abdomen, my first remedy is the cumin tea. Tai dujų yra per daug, tai ką aš rekomenduoju, tai kumino arbatą. 300 ml of water, 300 ml vandens, 1 teaspoon of cumin seeds. vienas arbatinis šaukštelis kumino sėklų, You can boil it for 10 minutes, paderdame 10 minučių, filter, nukošiam and drink twice a day after Yeah. both the lunch and dinner. ir geriam 2 kartus dienoje po pietų ir vakarienės. Second one, you have to, the second preparation is, Kitas receptas, you have to take 1 teaspoon of ajwain seeds. vienas arbatinis šaukštelis adžvaino sėklų, You have to fry without oil these ajwain seeds. šias adžvaino sėklas pakepiname be aliejaus ant sausos keptuvės. And you have to take these fried ajwain seeds, 1 teaspoon, with warm water in empty stomach. Ir tada šias sėklas ant tuščio skrandžio su puodeliu vandens išlieka. In the empty stomach, dry fried ajwain seed 1 teaspoon with a lukewarm water. Gal jis gali pakartoti, nes nieko nenoriu. Jūs pakartokite, jeigu galite dar labai. Tai jūs sakykit. Tai viską prašau, kad iš to. Receptus, pakartokite. Tai jūs stabdykit, nes niekas nesako, aš nežinau. Jo, tai tiesiog receptas šitas su atžvainu pakartota. Would you repeat this recipe for people again? Take 1 teaspoon of ajwain seed, Vienas arbatinis šaukštelis atžvaino sėklų, make them fried without oil, pakepinam ant karštos keptuvės. and you have to consume this 1 teaspoon of fried ajwain seeds, empty stomach, with a glass of warm water. Ir tada mes tiesiog suvalgome šias sėklas, susigerdami šiltų puodelių vandens. These two are the wonderful remedy to reduce the gas formation, because this is not only to release the gas, to balance the formation of gas and the heaviness in the abdomen.
Ir būtent tai tiesiog sustabdys tą dujų formavimosi ir nuims tą apsunkimą pilvo srityje. Dušą sprendžia, aš kalbėjau. Any question? Nu, klausimėlį dabar? Any other question? Okay. So, third condition, when the Vata is aggressive, especially in the winters, and what is the third major condition is the dryness of the skin, and the skin is become very dry, rough, and there is a lot of cracks all over the skin. Taigi dar trečia tokia kaip būsena, kai yra vatos padidėjimas, tai labai išreišktas sausumas ir net tokie įtrūkimai odoje. So when the person is very, like they have a dryness of skin, the first recommendation is auto massage with sesame oil before going to shower. Like 20 ml of sesame oil is sufficient for the whole body. Just take a little bit warm oil, sesame oil. You have to apply all over the body. Then directly you can go for the hot sauna or shower. Taigi ši rekomendacija tokiai problemai esant, tai tiesiog 20 ml sezamo sėklų, juodųjų sezamo sėklų aliejaus ir įsitrinam kūną ir tuomet einame maudytis po dušu. Second one, Antras. you have to take it to the fresh aloe vera gel. Fresh aloe vera pulp from the leaf of the aloe vera. You have to make it more liquid by hand or make a paste, and you have to apply where there is a lot of dryness, where there is a wrinkles, where there is a cuts. Taigi kitas receptukas yra, paėmame aloe veros lapą, įspaudžiame gelį ir tada tiesiog jį kažkur ištriname lėkštutį, tiesiog įsipylę, kad būtų tokia skystesnis pavidalas toks, ir tada paėmame ir tiesiog užtepame ant tų įtrūkimų, kažkokių sužeidimų sausos odos. Galima paklausti apie aloe vera. Ar galima akių sritį tepti akis, jeigu biški akis uždegimo yra po akių paraudę? If there is around the eyes, if there is like reddish skin and inflammation, can you use aloe vera? In general, aloe vera is not dangerous for the eyes. But the problem is it's very bitter. So when it goes in, the person is feeling irritated. Otherwise, when it goes in, it will not create any problem. So if the person is tolerate, it's not a problem. You can apply. Okay. Šiaip pati aloe vera, daktaras sako, nėra pavojingas dalykas, bet kadangi jinai yra karti, tai tiesiog patekus į akį gali ją šiek tiek sudirginti. Bet person is difficult to tolerate. Otherwise, it's not a problem. Viskas okay. O dar atsiprašau, dar yra aloe vera ir filma, ir kaip tik tokios sultys gamina, įdomu, jos vatai tinka. Aloe vera. Tos buteliukas. Taip, amerikietė. Taip. There is these aloe vera juices in the bottles, not like pulp, but in the bottles they use. It's beneficial for. It's good to drink, but it's not for application. But it's good, yeah? It's okay. Like it's good to drink, but it's not for application. Jo, sako, viskas okay. For application, always use the fresh pulp from the leaf. Jo, bet jeigu kalbam apie jau išorinę odą, tai tada visuomet naudojame šviežią aloe veros lapą ir tą gelį. And also, because there is a lot of dryness in the body, so I recommend if you drink the squeezed juice of aloe vera, like you have to get a fresh. Maybe if you didn't get the fresh, you can take only the juice of 4 teaspoons
2 times a day with a glass of half glass of water to decrease the dryness internally. So 4 teaspoons with a 4 glass. teaspoon 2 times a day 2 times a day. with hot half glass of water. You could mix it, then drink to reduce the dryness from inner side. This is only for the external, but we have to give nourishment from internal side as well. Taigi, kadangi turime pasirūpinti ir savo vidumi, tai šiuo atveju jau naudojame 4 arbatinius šaukštelius. But you talking about these juices in the bottle, yes? Absolutely. Yeah. Tai paėmėme šių sulčių, kur buteliukas yra aloe vera sultis, 4 arbatiniai šaukšteliai su stiklinė šilto vandens 2 kartus per dieną. Because sometimes people are taking some medicines which are very dry, very rough, and so many actually skin problems are not only due to pitta aggravation, because so many people are confused about the diseases from Vata in skin, about diseases of pitta in skin. So many diseases from Vata and so many from pitta. So in case of Vata, we have to be very careful not to give the things which is very dry. Like neem. Aha. Tai daugelis žmonių neteisingai, kaip sakant, suvokia odos problemas, nes odos problemos gali būti pitos tipo kilmės ir vata tipos kilmės. Todėl čia turime labai gerai išmanyti ir žinoti, kokia yra problema ir kokia ją sukėlė, nes šiuo atveju, jeigu mes duosime antipitiniais kažkokiais dalykais pasitepsime savo odą, tai gali, kadangi ir jeigu ta problema yra vatos prigimties, tai gali tiesiog sukelti pašalinį efektą. Any question? Klausimai? So aloe vera will decrease pitta if you have inflammation of the eye. Depends. Like aloe vera externally help in both vata and pitta. Internally is only act on vata. Okay. If you take aloe vera internally, it will help to balance the vata, but externally this will help in both vata and pitta. Externally, this will help to reduce vata and pitta, but internally only vata. Only vata? I thought pitta also, no? Because it is very bitter. So like it is very fibrous at will. So because it's fibrous, so it will help to release everything. But in some cases like acidity, it will not work. But in case of skin infection, this will work. Okay. Tai šiuo atveju aloe vera, jeigu vartojant vidurį, labiau padės tas gelis, vatos tipo žmogui, nes tame gelėje yra daug skaidulų. Taigi žarnyną labai gerai išvalys. O šiuo atveju, jeigu tepam ant išorėje esant odos problemoms, tai padės ir vatos, ir pitos kilmės problemoms odos. Any other questions? Dar klausimėlių kažkas? So, I think we have to stop our topic now. I know it's very... is it interesting? Everybody? Yes. Interesting? That's good. So you can learn more. Come tomorrow. We will discuss more. Aš tikiu, kad jums yra įdomu ir todėl kviečiu visus ateiti rytoj ir mes tiesiog pratęsime ir pakalbėsime plačiau. And kapha as well. Vata we have some only 2-3 things to finish. Then we can go for the pitta, then we can go to the kapha, and also if somebody is demanding, we can continue next day. So we have 3 days, right? Samsara dava nalalila loka Tranaya karunya gana ganatva
Rapta Shokalyana Gunanvasa Vande Guroshi Tadanadavinda Mahaprabhu Kir Dhananitya Gita Bharitramanya Manasosena Romancha Kampa Shrutaranga Bhajo Vande Guroshi Tadananda Shivigrahara Dhananitya Nana Shringaratanma Dhiramarjuna